हेलो एवरीवन मैं एटा भिडिओ आपलोक स्वागतम जनाइছো तो आज भिडिओ चिकेन बिरियानीर ऊपर कि मैं यार रेसिपी शेयर करा ना क्या मैं आज बना थकोते भिडिओ शूट कर असुविधा मैं एने सरुक भिडिओ बना दिल जो अपना रेसिपी लगे मैं के बनाओ तेने कमेंट कर रेसिपी निश्चय शेयर कर धुनाक 3-4 दिन धरि खाबले मन गई आছিলে সেইকাৰণে মই তাক বনাই দিলোঁ খাবলে খুব ধুনীয়া হৈছিল জনাকিটো ভাল পাইছে বাকি মাৰো ভণ্টিও খুব ভাল পালে খাই এনেকুৱা ফুডবোৰ খাই ভণ্টিও খুব ভাল পায় আৰু আজি ৰাইতাটো জনাকি বনাইছে ৰাইতাটো খাবলে বহুত টেষ্টি হৈছিল সেই লাহে লাহে এনেকুৱা শিকি আছে কিন্তু খাই ভাল পাই যেতিয়া আৰু